Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo ka rin kay katamong kalugurang makinamdam ngayon aldoning biyernes, Keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Ako naman po'y Sarah. Kaya beyo po ulit nganing ugto. Nganing ugto, pupusan tayong pipagkwentuan tamo na po, Sarah. Kasi nakalaring mag-react actually. Text na nita metong kako. Mo na ako sasabihan ng Nino na. Tago na lang natin siya sa pangalang. Hindi among Jean. Okay. Ali talaga. Ali talaga. Kaya ni grandmother, pero anak, relatively young grandmother. Siguro early 60? Hali, anak ya pa. Late 40s, early 50s. Kasi nga po na baby ya pa First apo. Ing sasabihan na, ing kukwento tamo kano, rening kaya nakan. Dapat ituro keng istong ugali, istong asal. Karen, mas matuaya ka ako ini. Okay po. Antabat, o ita mo yung pisasabihan nyo. Kailangan, sabihan mo naman, patireng atinang edad, GMRC lakan dapat. Kasi dakal na naman kano kareng atin edad ngeni, alin nala GMRC, anya pakyapusan nala, makyapos la rin kaya nakan. Kimpaleng kiya na. Atin mo kanong mindang, atin anak, siguro 4, 5, 6-year-old. Kaya ba't kanita, mama, nasali mo kung makanyan. Normal naman ka rin nga anak kita wari. Opo. Inda, dapat mag-react properly. Untabat ka nung peki ba't nanininginda, istong kape patugot sa pingilan da ka. Daramdaman da nga deng palengki ba naman, syempre public place. Syempre, may pakarinay nga anak, istong makanyan. What will happen to that child's self-esteem? Yeah, hindi na siya magsasalita in public noon, tita, paglaki niya. Or, traumatized. other way around. Sobra naman siya magsalita. Mag-rebelde yergoy nga anak. Anyapin tantrums here, tantrums there. Kaya ba't, meto another texter, dapat pin ka no, itasasabihan mo na po, ika mismo isasabi, dapat properly spoken to. Itang emo na lamo kabud tatampalasan, itang emo kabud pamarugan o pangulisakan. Kasi istong gawa mo ita, dende nga nakamaging kabalan na. Balo may painter makabalan. Ali ko ne po, tita. Kabalan, itang agyang nanong gawan mo karela, la ng epekto. Hindi na sila tatablan. Kunyari, isarang 5-year-old. 5-year-old, baruganda ni, pamaminto. Kamuanan de, maminto. Agyang nanong gawan mo, wala. Maminto. Kasi itapin, the other extreme ne. Puta, pamakarine rin, immune ning anak. Or, pilit na namin burina kasi, agyang nanong gawan ko, mapalo ko mo rin, makesyo ko mo rin, makanyan. Di gawan ko naman nung nanong buri kong gawan. Makanyan, ing attitude da siguro, rin nga na mga kanyan. So, maging kabalan la na. Nya o rendeng mapilan ka reaction kay katampi pagkwentuan napon. O siguro stress out tapin aliwa mo reng anak ang mga lati. Everyone. May nakit na matwang no manners. Yes. Meron, tita. Meron ka talaga. May mga hindi po naman mo naman po parang gine-generalize lahat. Pero may mga certain times na siguro dala na din na aliwaliwang external forces, tita. Kaya siguro lumalabas yung ugaling ganon. Pero hindi naman lahat, hindi porket matuwa na kapin. Lagi mo ka pa-practice din tang good manners and right conduct. May mga times na ganon din. Naman talaga, naman mo rin nasabihan nila kan GMRC. Timo, iya ko syempre. Balo ko nung naning kapalpakan ko Misan, lungob ko keng metong kwarto. Lalo na po tamang mamalagwa ka. Okay. Dire-diretso. Nung dakal na mo rin tao nga ka rin. O di, kunyari, ikit ko mo. Isara, Iliomar, Shane. O sige. Di dire-diretso kwanan, may burimong kwanan. Opo. Kaya ba't kabirabra, apansin mo pala. Ay,
Siya pala yapo sa ito, nung ninuman. Ay, wari ma-conscious kayo itong makanyan. Oh no, I forgot my manners. Dire-diretso ka man siniklod ot limpasan me. Yan naman kayong limpasan me. May apansin agad. Pero the thing is, once apansin mo na nga tsuya or someone pointed him to you or someone called your attention, do the appropriate thing. Maniklod na ka. Yung palpak, itang siguro nung nano-nano ka panyaptan, ikit mo nin dapat mong akit. Kaya ba't may pasikaso o kaya nanong panyaptan mo. So kailangan mo naman ma-stress kay katamo. Kailangan mo naman deng anak, kailangan ingakakit damo mo naman itang masalese. Paneming pipagkwentuhan Tita Shirlita imami ko yung may nakit niyang misan at tsuking arap ming bale at ilalabas nagbal $1 ito umiyapo la panagkas ng apo kendalan ha Balo ko po yan itang kamanagkas ana hanapin mami ko makananong mentoro nga nakikimanagkas sana kamis mo may nagkas na panagkas na kang panagkas talaga may stand kayong mami ko kaya nga dwa kanita maya ako makanano ito yan na mismo. So, malyaring palampasan. O, malyaring paborin na mo itang ita mo mismo. Tamo conscious kay katamon GMRC. Kaya ba't re-require talaga yung anak tamo ang maging makanyan. Nanong pakiramdam mo? Sige, kunyari, syempre, masanak kakako. How would you have felt? Kunwari, kaya bale, ilola mo, kalupan ng lola mo, ing lola mo, mapanagkas siya, po pang, nung nanong, polite, courteous. Kaya ba't kanita king, isto mo nga bisita, sabihan na ka, Sarah, dapat, makanyan ka, kesyo. Itare-require na kan GMRC, pero mismo, makanyan. How would you feel? Hindi ko siya papaniwalaan. Kasi hindi na, unang-una, tita Meni batan kaya, tapos na naman gewa. So, baka na numempan, wala lalo na pag anak ka. 7-year-old Sarah mo, 7-year-old. Okay, sige. Ganun pa din, hindi ko pa din siguro, o kaya siguro sabi mo unintentional, bakit ikaw, ganun ka, di ba tita? Atin makanya na yan, anak. Makibat pero, na lang. Oo. Siguro kung nakangisip 7, atin ako mangisip niyan 7? O naman? Okay. Grade 2 pala. Ay, oo. Itapin, tita. Siguro magduda ka naman. Bakit iyo? Pag makanini, ang tita yung gagawa na, boring sabihin, itong matuwa na ako, pwede ko na namang gawa ng gagawa na. Tapos, pag anak ko, karin ko mo bawal mamanagkas, makanita. Ay, ating kung daramdaman makanyan. Apo na inining meto nga lalabas la naman kita kay kami deta na. De nga anak, laman yaring managkas sana. Uningi kaming mami, dimdamiya naman. Malapit kay kasi ing balemi kasi, malapit ya kendalan. Mi palawe kay king we looked at each other. Saka kami ginigit kasi ako. Himaya ako. O tita mo pumatwata na bawal tamo pamuring managkas. Ay mami ko 84 ni. Bawal tamo pamuring pong managkas ako. Ibata ng mami ko. Kasi yan padagol da katamong matuhaw anak, bawal talagang managkas. Tapin isto ka. O ba't kailangan ng anak, bawal yung managkas, so ting matuwa. Malyari na yung managkas. Malyaring pareho mo naman. Anyway, tita, agad talapaden kay katamong listeners po, tatin lang kutang o kaya naman natin lang karagdagang opinion kay katamong pisasabihan. Yes. Mag-text kayo mo po karin kaya kaming text line numbers 0918-351-8282, 0915-954-1303, at 0923-231-4124. Mag-text kayo po kabang mag-break kami. Ngening Pasko, ganakantaya ing minunang panyatang ng Ginong Hesukristo kete king yato. Nya minunang mibayit ya king Belen, king metong alalabangan, busal da ring ayop, ning dinat, ning masukal, at ing pakakalulong pastol, lintoya. Banakit tayang pasibayo Jesus, kailangan tapang magpakumbaba. Ngening Pasko, lumapit tam pasibayo king Ginoo, mitmong kapakumbaban. Siguradong akit taya at aranasan,
Yapin, kaya kayungan, masayang Pasko. Ini po ibat king kaya kayong paboritong parina, DJ pa, ni Father Joel Gatus, Kenny king kaya katamong Archdiocesan Radio Station, 91.9, Bright FM. Makiramdam kayo pamurin po Kenny King Kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM. Kaya katamong Archdiocesan Radio Station, syempre. Ayan, Yes. kasanting kay Libera. Then, kaya katamong migkantang Gloria in Excelsis Deo. Sundo tayong pipagkwentan tamo, Sarah. Nandin, pisasabihan ta, aliwa mo ka no deng anak. Nune patireng mga tuwa, kailangan in GMRC observed atin kaning kay katamong babasan anang makanyan dapat pin kanu ning dening courtesies kay bat kanin ita mo ne keng bale dapat
anak o matua mag-observe kanini. Anyapin, atatandanan mo, o kaya ating ka nga papansin, ti mo, miya sawa la, kay ba't mi kaya anak la, o awsan din anak da nung nanay nga lagyo. Pero potang itang anak kayta, let's say, mi kaduan niya, ingaws da na kuya o ate. Opo. Bangka nita pakyapusan nitang, Nitang bunso. yes, ning wali. Kay ba't as they go along, kuya, ate, rakening anak, o anyapin makanyan, you want them to observe the proper courtesy. In the same way, dapat kay gana-gana mo naman, itampo, opo, itang nung makanano kang makisabi. In tone of voice ka no, very important. Ita mong kapampangan, medyo karinyo, brutal tamo eh. May kakaintindi ta naman, kay istong dengaliwang tao ka rin nga di walugali lang makaramdam kay katamo. Hay, nag-aaway kayo, aran eh. Pero, aliwaya pa mo rin kay katamo itang mipapate matara sa boses eh. Nang kaya mo pin, etamo conscious. Yaku, well, of course, kayong katarasan ko nang kay, mako-conscious na ako. Kasi po tang kay akit ko la, ting ko sasabihan, agya mamiro ko, makakulutuno kile, ay, kaya po ita ako, joke ya po ita. Kaya ite kailangan in courtesy, sasabihan taya, ang popang panandaman taya, bayo may express ka rin aliwa. So, pero kaya naman ito, kailangan isipan tamo mong isipan, ing panibata na respeto. Nung eta mo very respectful, ay lang malyari kay katamo. Luntoya at luntoya itang kay katamong naning ngaus ko kanita, itang lack of respect for the other person. Hanyapin, agyang anak la rin kasabi tamo, kailangan sasabihan tayo itang please, thank you. Kay ba't antimoting kang edimdam nung in English, I'm sorry, amo, or pardon me. Yes, I didn't hear you. I didn't hear what you said. Instead of, amo na mo ne. O kaya nung kapampangan, ay nano po ing sinabi yo, kaya po dimdam, amo. O nung anak yung kasabi mo na little boy or little girl, pasibayo mo nita sinabi mo kasi dimdam tita Sarah kanita. So you say that bang kanita balura naman dening anak rerespetuan mo la namo kabuditang nana sinabi mo mga nanuyar kung magsalitang lalo ing anak kay bat emya naman mo bubuysita ng bubuisitan lalo na nung bad mood la. Nang kay itamo nakatamong kapamuisit eh. Gusto nga kakit mong magbuisit na yung anak. Lalo may pambuisitan. Lalawin mo naman, titimbangan. Every now and then siguro, kay may pamiro kayong pamilya, okay mo ita. Pero nung medyo madalas-dalas, kaya manumpisa ing nga anak maging low self-esteem la eh. Biro mong atin lamburi, buisitan mo na yung buisitan, takay kanita, era nasabihan nung naning buriran eh. Kay ba't kaya mo naman kailangan king meto nga pamilya, sasabihan tamo mo naman kareng anak, itang you have to be careful, you have to be very patient kasi itang tone of voice, itang manner of speaking, pakyapusan mo naman. Kasi to only say what one pleases is often to say what wounds, angers, or belittles anang makanyan. Kailangan kaya sasabihan tamo mong sasabihan nung nanuya ing isto. Oh yes, tita. Kaya sana rin kareng makiramdam kay katamon, tita, no? Emo kareng kayanakan pero kareng kanaganang makiramdam. Sana i-practice tamo ito, tita. At hindi naman na kahit na magsalita yung mahinahon, pero pag magsalita na yaman po masakit. Ketang part dere nga anak. Parang siguro careful din po kareng word siguro kanita, tita. Mukhang tone. Pati kareng choice of words din, tita. Lalo na pagkaanak. Po, tating kayo pong sinabing term na para kayo makanitaya itang level na nito. Pero kita anak, intindi na tsunay kitang extreme part a word ito. So parang kumbaga magbungaya din pong misinterpretation, miscommunication. Pakantaya pala ito na. Misinterpretation is communication. May kantaya talaga. Hindi, tita yun. Mo siguro tone, pati rin karetang choice of words din, tita.
Ayan, greet tala di among Pep, kaya Benny Apundong, ang po pay Father Boogie Reyes at King California. Potambagya, at suno kanyan, pakiramdaman da katamo. Ay, hello po. Thank you for listening. Hi, Among Pep. Hay among Pep kano. Mm-mm. Kay Bat, ayan, Sara, potambagya, pisabyan tamo mo naman, ingkay katamong Santo Papa, natin niyang kukwento kay katamo the other day, December 28. Sabi ng Makanyan, even complaining to God is a form of prayer. Ano Makanyan? Oh, Tita Karen, I remember our last episode. Oh, nano. Nung kitang yu po ka na ako nung makanano kempak sabihan ni Lord. Tapos kaya kayo sabi nyo, "Hi Lord, at karakal ko po dapat gawan." So you're praying po pala doon, Tita. Yan, Pope Francis na yung sinabi mismo. Even complaining to God is a form of prayer. Pero again, when you complain, dapat GMRC ka pa mo rin. Nyapin, ayan. Eko pumigaga na ka, sabihan ta kang apundong potang mag-complain ka, tet. GMRC ka pa mo rin po. Good afternoon po, our dear Archbishop. Hello Magkiramdam po. lang yan po Father Bugin, Father Pep. Have a wonderful lunch and bon appetit po. So, sundutay tang pipagkwentuan ta. Nanong sinabi ng Pope Francis kay katamo, to complain to God. In moments of doubt and fear like Abraham did is not something bad, but rather is a form of prayer that requires the courage to hope beyond all hope. Pope Francis said. Si Pope Francis, pagka nagbibigay po siya ng mga statement, parang nakaka-challenge kung anong ibig sabihin niya, no? Mo balo nung general or ano? Kaya yan, general specific. Parang depende sa pagkakaintindi mo yung ano. Simple yan mo yan. Kasi itong mag-complain Explain, ka. Tita Karen. Ako yung expert ka niyan eh. Yes. Uling po mga di ko mag-complain. Gawain. Kasi number one, is itong mag-complain ka, buri nang sabihan, ating kang hope. Uling po tang King Diyos ka mag-complain, buri na sabihan, you are hoping that the Lord will change something about that situation. Timo, kwento ko. Kinuko po, o ti Sara, kakulit na po ako. That's innate. And that's cute. Cute! Yes. Tita Tita Karen tone of voice. Okay. Katalaga, Diba, babalik mo tita? rin sa dita ko kapag. Anyway, Tita, bayo tayo ituloy yung pisasabihan tamo. Tinta pa pong reading metong wakanto. Okay, nanong pakiramdaman ta? Oh, come all ye faithful. Oh.
makiramdam kayo pamurin po Kenny King Radyo na ning Archdiocese ning San Fernando at makiramdam kayo po Kenny King Kwentuhang Katoliko. Ayan, Sundo tita. tayong pisasabihan tamo. Alata ng greetings, tita. Potang bagyan. Makalista lang. Ali, tita. Siyempre, Pero pasalamatan darlings- tayo Oy. kay mong Pep, tita. Lagi ang makiramdam kaya katamo Kenny King Kwentuhang Katoliko. Siyempre, yung boss tamo mo monitor na katamo. Nang istupa yung panyabyan. Monitor ni Tita Karen po. Ano tingnan sabihan foul words. Tita Karen talaga liwaya ako. Anyway, Tita Karen. So, sundutin kay katang pipagkwentuan nitang hope na anong bari na sabihan Pope Francis kanining form of prayer ya kanining complaining. But because it requires the courage naman to hope beyond all hope. Nambari na sabihan, kasi atina kang eburi, so, no sabihan may keng ginuita, anti mo po ating kasasabihan kang mami mo, ating kunyari ka, question, Sarah. Okay. Ikayong may kapatad, siguro naman, niyang mga lati kayo, na kayo may papate kayo. Kay ba't sumbong may wali mo? Oo, tapos garab ko lagi, tita. Na? Garab ko. Iyang mapapanigan. Garabyado. Mm-mm. Pero, pota susumbong may, nanumburi mo kasing malyari. Mabiyasa ya. Ni, pota sumbong may ka mami mo, ingwali mo, nanumburi mong gawa ng mamo. Kamuanan eh. Ali, tita. Itang, Oo, yun, tama. to make things right, wari. So, istong ita mo, mag-complain ta mo kay Ginu, we want God, or we are hoping, or we're praying that God makes things right for us. Makanya niya mo ito. Tangamanwan mong Akala ko, sasabihan ng tita, Pope sasabihan Francis. da kapag ka complain ka, parang wala kang tiwala sa sa plans niya. Kasi kino-complain mo yung paghihirap na naranasan mo. Parang kulang ka sa faith. Parang ganun. So, this time, with Pope Francis' statement, tita, hindi pala ganun, no? Yan naman almost two different things but very similar. Kasi istong mag-complain ka, buri na sabihan, pasibaywan mo na yung sinabi mo. Oh my God. Hindi po, parang, di ba sasabihan da, tita, kapag ka mag-complain ka kay nga pong ginukarenga, daralanan mong hardships, parang, antimon na mo din ka ng sinabi na, ala kang tiwala king ways na, parang, kulang ka sa faith na kaya mo, ganon. Kaya yan. Istong mag-complain ka rin nga liwan tao, medyo makanyan. Pero istong keng ginu ka rin ka mag-complain, Timoy Abraham nang makanyan. Mag-complain na kano kayong gino kanita. Sasabihan na, sasabihan ng Pope Francis, complaining is a form of prayer. Kasi complaining means you're speaking to the Lord. You're talking to Him. Nanong buri na sabihin. Kasi wari, praying is having a conversation with God. Yeah, and you're just being true to yourself and to Him. Kasi istong makanyaning gagawan mo, makisabi kay potang antimoya ako sasabihin, itapin, ot kakulit na pong Sara. But she's cute. Imburi ko sabihan kanita, Ginu, bawasan niya pong bagya kakulitan. Ganun ba, tita? Wow, makanya niya O sige po, answered prayer, 2017. Mabawas. Tignan mo, Tita Karen, hindi pala joke yun. Totoo. Ikaw, nire-reveal niyo pong makulit ako. Pero, then naman makirandam kay katay, gyangay ko sabihan, balo rate eh. But siya, anti mo, tutuki, kaya naman. Pero seriously, gustong magreklamo ka king Ginu. Diyos ko, at makanya niya po yung yatong ini. Why is it full of violence? Help us understand. Nanimburi mong malyari kanita. Help us understand. Pero yako, mo help us understand Help nga us duwan solve ko. the Help problem. us stop the violence. Stop with the violence. At binyayo po kay kami ini. Nano po ing aduan yu kay kami. Yes. Di mo rin nasabihan. At saka, Diyos ko, dakala pa po ding makanya na magkakasakit. Di bala mo in a way, sasabihan mo muna man, so panyo kaya pumitok ng naini. Kasi baluta naman yung Ginu, naman magician, basta na mo patok na nga na eh. The world will not stop turning, of course. Pero itapin, help us to understand and help us put a stop to it. Nuwanti mo, wari, istong atin sa kuna, atin bagyo, ayan di nabasin bagyo, pasalamat tamo amiras kay ni kay katamo. Pero akita naman na yung devastation. Putang mga di ka,
Nung antimode nga diwa, Ginoo, o ba't pumiras kay kami ni? Nano po yung kabaldugan, nano po yung buri yung aintinjan mi. Ginoo, sopan mo kaya pong mibangon pa si Bayo. Oh, that's, although medyo magana kay tam form of complaining ito. Pero atin yan dita, ot miras po kay kami ini. Questioning. Ining questioning. Anyway, ing sasabihan na pining kay katamong Santo Papa, sige yan ang makanyan. Ay naman kasalanan. Kasi kanunin kaya tinbangong pisal kaya. Deng tao, ing kukumpisal na kano, I complain to the Lord. Ang sabi na, no, anang makanyan. Continue to complain. He is a father and this is a form of prayer. Complain to the Lord. This is good, ananing Santo Papa. Kasi itamong mag-complain ka at pakisabihan me, kay nate one form of speaking to Him and getting closer to Him. Yes. Pero syempre, isto naman complaining to the Lord, ay na naman buri sabihan itang whining. Whining is, ala kang patugot niya. Itambala mo, you sound so annoying already. Parang nagnanag ka na. Nanag mo ng Diyos. Although, siguro, yung Ginoo, keng kayang ganakam, keng kayang He's kind and merciful. Siguro kaya mag-complain kang makanyan, love na kapamurin naman keng gagawan mo. Nang itamupin, siguro, bayo na gawan itang patugutan itang ko-complain mo, ika na pa mo yung sabyanan na. Ako pa niya, may sasabyanan makanyan ni Wari. Kukwento ko pin keka. Tamupin ako, patang mag-complain ko. Balo ko na nung nanong pakibat na. Tok nang naka mag-complain, gawan mo na muna mga kamuanan ko pa eh. Anyway, so ining sasabihan ng Pope Francis ini, mainit-init pa hanapin. Kaya tayo pang the other day ini. Sana by 2017, para kareng listeners tamo, we hope and we pray that we all be closer to the Lord in any which way ne. Agyan pang sige, nung antimo kareng maluwat ng manandaman kay katamo, ay etamo panandaman ing lugod na ning Diyos. Ayan, atin tayo na lisensyang sabihan tamo kay Ginoo, o teke po panandaman ni lugod mo. Manhid ka te pag ganun. Hindi, atin makanyan. Kay, when your prayer life is dry, hanapin. There are periods naman. Kareng santo. Kareng santo, penandamanda naman ito. Uy, Mother Teresa, pinamanwan wari. Her whole life, she did not feel the love of the Lord kanu. Pero, itapin, because of her strong faith, king kasikanan ning kayang kasalpantayanan na diyang inipanandaman, gawa na pa mo rin nung nanim balo ng papagawa na ning Ginoo. So, ita, challenge siya ita kaya eh. Nung ika mo, Sarah, mo ni panandaman nilugod na ning Ginoo, nanong gawan mo? De-depress? Pwede stress, siguro, pwede. mag-iisip. Bakit? Anong mali? Saan ako? For sure, nasa sa akin din yun. Ba't hindi ko nararamdaman? Diba? Pero nang kahit challenge ito eh. Biyan ning ginukeka, bang kanita, lawen na nung nanuing gawan mo. Tsaka nung hangga ka rin. Binili niya. Wait itang panera sasabihan kay katamo wari. Nagyang nano pampanandaman mo, katatabili. Katatabili. Do not let go. Do not let go of your faith. Kasi once you do, disaster will follow talaga. Nangyari nga wari, atin maging suicidal kasi they lose all hope. Alano talagang kapanayan, itong makanyan. Anya ita mo, malyari ito. Cannot be. Imbis na nung nano po yung panyaptan tamo nung kailangan, pakisabihan tayo yung kay katamong Diyos, go ahead. Say what you want. But say it in the privacy of your prayer room or in the privacy of your prayers. Nanong nano po, tay Facebook mo pa ne. Diyos ko. Social media. Ali. O ita, part of good manners and right conduct ita. Kay gana-gana fa Facebook. That's right. May sora kang bagyake siping mong bali, Facebook mo ne. O te, meron ko paksabihan. Siguro tita, pagka gulo, isang topic na rin natin na discuss yun, di ba? Nyangat siya pa po yamong Jean ang po, Tita Shirley Ken. Hi, yamong Jean and Tita Shirley. I hope you're listening. See you soon. Ito po, tita, di ba? The wrath in social media na naman dapat gusto kasi once na pinablik mo ito, tita, mas dakal makabalo, mas daraguling issue. Huwapin. May sora ka mo kay siping mong bali, o kay boss mo, o kay neighbor, o classmate. May sora ka kang Sarah.
Ako na, tita. I will do the honor for you. Feeling. Example na lang yung sarili. Wapin. Gusto naman mag-post kung makanyan, magtakahan na ka man eh. Mm. Nababaliw na ba si Tita Karen na nakanita? Okay, siguro pin. Anyway, kaya yan eh. Good manners and right conduct ya pa mo rin. Even in anger or frustration or whatever, kailangan GMRC tapa mo rin. And tita, nung atin tamo mang complain, mas masanting pin nung kang Lord mo naman agad sabihan kasi karin, ka ma-judge. Makadwa, iyang mikibalo. Katlo, pag sinagot yung pangading Lord in an instant. Diba? Iyak pin makakabuanan ko eh. O ito, answered prayer ito. Anyway, tita, mag-break tap. Magrasyang Pasko kaya kayungan po. Sana ing Pasko yang maging dalan ban king upayang itamungan. Ibayit ne ing lugod, pami kakapatad, at pami sasanmetong king karing pamilya tamo at karing komunidad. At ing Pasko yang babye, sikanan kaya katamo ban king upayang lalong sumulong ing ganaka, karing kaya katamong puso, ban king upayang makasaw, karing dakalataw. Ini po yamong Jess manabat ing kura paroko na ning San Jose kaya ni King San Jose Malino. Maya papasko kaya kungan. Today a child is born on earth. Today the glory of God shines everywhere for all of the world. Oh, Jesus, born on this day, He is our light and salvation. Oh, Jesus, born on this day, He is the King of all nations. Behold, the Lamb of God has come. Behold, the Lamb of God has come. Behold, the Savior is born. Sing of His love to everyone. Oh, Jesus, born on this day, heavenly child in the manger. Oh, Jesus, born on this day, He is our Lord and our Savior. Today our hearts rejoice in Him. Today our hearts rejoice in Him. Today the light of His birth fills us with hope and brings peace on earth. Oh, Jesus, born on this day, He is our
Jesus Born on This Day ni Maring Mariah Carey. Ayan. He is light, He is love, He is grace. Ayan. This is my tita, favorite Christmas song. Kaya po, pag mag-request ko pa na yun eh. Bukod kitang Mary's Boy Child. Hindi talaga. Jesus Born on This Day. Aba. Pilit kaya pong pakiabutan talaga itang tono, pero alit kaya talaga. Kaya po, He is light, He is love, He is grace. Isipan ko pa mo. Ot kaya burini ako na ni significance na kaya. Ngayon pala. Hindi po, tsaka tita, pagka manayos kaming bisitas kanita, tita, panay po ining patugtog me. So, pagka dimdam ko na, parang it brings back the memories po. Yang talagang super mega active kami kanito. Yang panahon na mag-aral ko pa makanita dito. Anyways, tita, i-greet ko la pareng priest ng Archdiocese, lalo na po ret ang memye messages kay katamo. Kareng Christmas vlogs tamo. Dakal pong salamat and hello, among Angel, among Garu, among Jess Manabat, among Joel, and of course, among Pep ulit, tita. Thank you po kareng kay kayong messages ngayong Pasko na pagkadaramdaman tamo, tita. Parang panamdaman ta talaga ulit in Christmas spirit. Tang tindi na ng Christmas spirit ng 25 hanggang yan, panamdaman tam pa rin. Di ba pa naman po kasi yari talaga yung Pasko. Oo naman. Panabilin tamo mo panabilin in December 25, yapa mo yung umpisa na ng Christmas season. Mayari yan ni this year, December 8 ne. So, pwede ko pa pong tanggap regalo, January Tita 8. Karen. Diyos ko nga na kayo. Hindi, pala mo po pisabihan tamo muna last time na, tita. Ay naman po regalo talaga yung center na ng Christmas. Wapin. Kasi yung pinakamasanting nga regalo, yapin Jesus Christ. And of course, tita, i-hi kaya mo, among Kenneth Alde. Hello, among. Aba, iyamong Kenneth talaga. Yan yung makiramdam at very supportive. Yes. Yan hanggang programa tamo, pakiramdaman nila. That's why, among Kenneth, thank you so much. At gawaya pan driver. Yan. Hindi po Love na katamo kasing among Kenneth. Anyapin And we love him Of so course, much. of course, we tita. do. Mm-mm. Yan. So, ingagawan tamo ngayon i-summarize tala. Pero, Sarah, kailangan siguro bayo ka ta mamupos kayo ng episode tamo, kailangan explain ta pa mo nung yung celebration tamo for January 1st. Yes. Balo tamo kasi New we Year. celebrate New Year's Day. Anyapin, magmisa lang pa si bayo. King luwal pisamba ni wari kareng patio. Mm-mm. Huling elapagyo. Totoo, tita. Elapagyo kang kilog pisamba deng tao. Aliway New Year mismo yung si-celebrate tamo. In January 1st, yapin ing amanuan tamong solemnidad ng Maria, ing induna ning Diyos, or Solemnity of Mary, the Holy Mother of God. Ing kay nanini, kadwa na naman significance. In Catholic Church, celebration ning World Day of Prayer for Peace is tong January 1st. Ining solemnity tamo naning indong birhen yapin niya kanuing peka metong karen peka matuan diling ka piestan pag celebrana ning Santa Iglesia yaing meging indu ng Heso Kristo tutong Diyos at tutong tao, true God and true man. Yapin niya yung principal feast ng Maria ning indu tamong birhen uling keng kayang motherhood. Yapin niya yung sangkan. Anya mika Immaculate Conception, ang pong Assumption into Heaven. Mary is the Mother of Christ and the Mother of the Church. So, yan yung tatandaan ng tamo. Is to sisimba tamong December 31st, Kapitangang Bengi. Aliwa po yung New Year, yung talagang pagmisa. Aliwa yung sisimban tamo. Ing sisimban tamo, yapin ing kapiesta na ning katamong indung Birhen Maria. Tapin, don't forget, Solemnity of Mary, the Holy Mother of God. Yapin po yung katamong observe keng Aldo Aita. And tita, nung bisala pang makaramdam information about that, atin ko pong pin-repair a vlog. Play tayo po keng January 1. But December 31st pang bengi, play ta ni. Ay, okay. Sige. Baka nita baludan nung naning karelang pupuntalan o sisimban. Kasi inipin
Pero syempre, itang January 1st, pati nga po niyang titig-tigitan Naman, tita. Anyway, tita, bahay tamayari, mag-greet ko pa mo ka rin, makiramdam kaya katamo. Hi, Kangkong Vic ning Minalin, makiramdam ya kaya katamo, tita. And Our Lady of the Assumption Choir, lalo na kanukang Kulot. Hi, Kulot. Si Ate Sarah, na thank you for O, deng, ang the darlings greetings. tamo. Mhm. Deng, Our Lady of the Assumption Children's Choir, we hope to see you again very soon. Visit us. Yes, tita. Po, isatch. Greet tayo naman kasi yan, kailangan gigreet yan uling nung ali. Ay, may balik. Hindi may babalik, Kenny. Kaya ba't deng makiramdam tamo mo naman, Karin Santa Rita, deng kay katamong kaluguran, Kenny King San Matias, ang po Santo Tomas, deng king kumbinto ng Father Bong, Iray, ang po Gemma, of course. And Among Bong Feliciano, Of hello po, course, the boss. Among. Among Bong. Yan. Hoping you could come back here, Among Bong. Buren mo, potang may painawa na lat. Potagal lang ika mismo. Mo no entertain nga. Ay, hindi. Kakayanin, tita. Oo, basta bumalik sila sa kwentuhang katoliko. Sige, Pen. Ariyan taning kay katamong episode. May rasta na kayong pamamupusta. Mhm. Ariyan taya kening panalangin. King lagyo ning ipa, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming ipa, miras na naman po ing oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami kaniting pigkalubmong pamikatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento at miragdag abelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan. At siyo karing karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman karin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mo king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat akabilian, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunus. Iapag mingan kaya kaiti king lagyo ng Heso Kristo ang kaya kaming ginu, magari kaya bemo at ning banal ay espiritu, manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. king lagyo ning ipa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat karing hanggang mekiramdam and Happy New Year po. Sana maging ligtas yung kakatamong celebration ngayong New Year. Pasibayo po ako'y Sarah. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM, king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening aldongay ni Happy New Year po. Ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y mapurihan, araw at tala siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan sa libutan. Pangalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumaati, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Hallelujah! At isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Umayong ihayag